हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ABC 1 2 3। ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। ब्लू कौन सा कलर है बच्चों? ये है ब्लू कलर। येलो कौन सा कलर है बच्चों? ये है येलो कलर। रेड कौन सा कलर है बच्चों? ये है रेड कलर। ग्रीन कौन सा कलर है बच्चों? ये है ग्रीन कलर। ब्राउन कौन सा कलर है बच्चों? ये है ब्राउन कलर। ब्लैक कौन सा कलर है बच्चों? ये है ब्लैक कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। A for apple, blue color. B for banana, yellow color. C for carrot, red color. A for apple, B for banana, C for carrot. A blue color, B yellow color, C red color. बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है 1 ग्रीन कलर। ये है 2 ब्राउन कलर। Three black color. A blue color, B yellow color, C red color. 1 green color, 2 brown color, 3 black color. बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।